Fatar hani fainai Bangladeshi roksano sini dofani borok rokni tongmung no siwui dong lah. Political party khainai nglang thung, political ni leader nglang thung, sanggothon ni leader nglang thung, o tongmung no siwui Facebook rogo suyui post khayui dong lah ha. Ule borok ni tongmung honoi sagui dong lah ha. Borok bai borok no kasolayu, borok bai borok no kebeng layu. Je chung borok no jasukpa no buthar di, chung tokthar di, rap khai di, chung borok no sason khai di, suson khai di, haipa no chung no borok no subagui tongu, borok no madat khlagi tongu. Kuno chung wana yayogu, chung kuno kiri yayogu, sini bangui borok no kasogui tongnai. Borok sini bangui dalali khai borok no tongu, borok bai borok no sini bangui subagui tongu. Chung no tara hodi honeibu chung sayayogu, chung hoyaibu yogu, borok no chung no rohoya honei kasoibu tongu. Chung no oroni nagrik maronai honeibu sagui tongu. Kuno chung wana yayogu honei Facebook rogo post khai tonga ha. Haipan sini dofani borok rok. Sak bai sak kebeng layani, sak bai sak kasolayani, asuk no manu. Je takho bisho je debor maje tokthar jakmani no tuyoi 24 ঘন্টা ni je bonda khokla ha 23 December TPF song bono IPF ti song press meet rok khayoi sagui tongkha program rok khayoi rally rok khailei tongkha je o bonno ta mane baidi gari chole ui tongdi dogan kholo ui tongdi chung tongo chungno borosa khaidi o bonno ta mane di honoi borosa rogui tongu fatar hani fainai Bangladeshi rokno chung tongu nirok tawana di nirok kuno kiriye yogu nirok no koine rongui siomaya koine saja romaya chung nirok ni bangi kasogui tongu nirok sini borok no nirok busuk tokthar di busuk buthar di busuk romfre di busuk sason khainai khai di busuk suson khainai khai di chung tongu tawana di honoi Bangladeshi rokno sagui khana rogui jongkha sini dofani leader hojak nai rok sini kusukni odar tongu nirok tawana di honoi sagui jongkha ingkhe omo hai khalayoi sini dofani borok bai borok no kebeng lagi kasolayoi tongu sini dofani borok buthar jagui tongu tokthar jagui tongu chung si basawe hake singno ta tokthar di ta buthar di honoi si salaibani nangbai mani jotto no sini borok rok haifano borok o jaga sasi political thonglayoi tongkho political khaidi thik no haifano je dofani borok tokthar jakmani buthar jakmani bo political ta khailai di khorang jotto no thasa khlai tisadi borok 24 ঘন্টা ni khai khangke nero 48 ঘন্টা ni khai di khaimaya khlai khaimaya logero lai di romaya khlai romaya siring tonglai di bohai khlai ni 12 ঘন্টা ni je bonda khok phorobu onimesh debor ma sagui khana rokha TPF song je bonda khokmani no tuyoi bo sagui khana rola ha botoma honoi sini registration tongo sini obotongo president tongo jono letter marokra nai bonno khaya ni bangui jono bonno koboga ni bangui jesung bonno samil khaya ni bangui jono letter si sikang rawani nangra nai honoi salaha sini borok tok thar jakmani buthar jakmani no kasolayani si letar rolayoi nog songgothon pati osi letar simaro lagira naipu sak bai thangsi basagui khailaibani nangmani ingkalai jefane khaikhangkalai ujaga chubalayani nangmani haifano chubawani to duresi kok tei kebeng layu si tongbai kho tei kaisa dogmali hathiwo tabok 23 tarik ni je bon no tuyui chung market ma khailainai chung Christmas ni sini bazar hathi ma khainai chung 23 tarik go si jekke phan Christmas ni bangui chung bazar hathi ma khainai je chung Kristan khainai rok sini jekke phan Christmas ni bangai hathi khayani nangu sini dofani borok tokthar jak pha tonglathung buthar jak pha tonglathung rongfre jak pha tonglathung chung jaga seijak pha tonglathung chung ha seijak pha tonglathung chung sason suson khajak pha tonglathung chung komol pha tonglathung haifano chung jekke pha o bon ni dino si chung o bon no mane ya khayoi chung bazar hathi ma khailai nai je chung Kristan khainai rok honoi sagui khana rogoi tongla ha
24 तारिखआवबो समय दंख 24 तारिखआवनो क्रिसमासनि बागै हाथि खायमानो बनि साइ सिगांबो हाथि खायरोगमानो हायफानो खायलाया जों जेखोफानो जों 23 सिमा खायनाय जों बन्न मानेया सिनि बरकनो जेसुफानो मेजो कन्वेन्शन बाय नागरिक सुरक्षा मंच मिलिवै बुथारलांथों तकथारलांथों रफ्रेलांथों सातकलांथों हायफानो जों बरकनो सिलगे मारनाय मेजो कन्वेन्शन बाय नागरिक सुरक्षा मंच न जों बन्न मानेया होनै सालायै दंखा एखे अमो हायखलायै जे बांलादेशीनि लगे रगै दंमोनि जे बांलादेशीनो सुबागै दंमोनि जे बांलादेशीनि दालालि खाय दंमोनि जाया होनै साखांखे बुथारनाय तकथारनाय होनै सिनि दफानि बरक रक सालायनाय हा ककसाबलायनाय हा जे त्रिपुरा मथानि संगठननि बरक सागै खोना रखा आपन देव बर्मा जों ककसाबलायै दंगु मकारायनि सिनि संगठन चिनि वरिपु छकफाइजाक ननो जों बुथारानि ककसाब बुइ दंगु होनै सागै खोना रय दंखा एंखेलाय फातार हानि फायनाय बांलादेशी रक हानि बांगैनि सागै दंगु बरक बाय बरक नो लायै दंगु बरक बाय बरक नो कासौै दंगु जोंनो कोनो तावाना दि जों किरियायगो जों खरांति सायायगो बरक नो खरांति सालाय दंगु होनै सागै खोना रगै दंगु लाचिबाय सिनि तिकिसा हायफानो निराव लाचिवानि रोंया लाचिमानि सिखा एंखेलाय निराव खरांति सालायनाय बांलादेशीनो लगेरो याखानाय बांलादेशीनो सुबा याखानाय हायफानो निराव लाचियानि बांगैनो बांलादेशीनो सुबागै दंबायो चिनि दफानि बरक बाय बरक बुथारलायानि तकथारलायानि सालायै दंमोनो हायफानो बांलादेशी रकनो लगेरो या होनै हमाया बनो चिनि दफानि बरक रकनि तंमो